Good day guys, Lance Francis here, Saya Game, Spirited Wonder Slots, muntik nang maulat ang 500 natin, buti nag-pre-spin at medyo umangat pa tayo hanggang 1k, so 1k naman ang target natin dito guys, madoblado lang 500, okay na. Yan guys, ang icons niya, Spirited Wonders, so puhunan is 500 guys, tapos ayan guys, activate nyo lang auto spin 1k, tapos minsan activated natin turbo spin guys, minsan deactivate natin yan, activate deactivate lang guys. Yan, pag nakita nyo ganyan bumagal na, dine-activate ko na yung ano nyan, turbo spin, para mabulabog lang, ano, diba, effective o nabulabog, nagbibigay, kasi minsan pag panay turbo spin ayaw magbigay, so in-off natin ang turbo spin, nagbigay siya. So naka-normal normal spin to guys, pero naka-auto spin tayo 1,000. So di ba? Okay. Nagbibigay guys, di ba? Sayang di pa tumuloy ng times 5. So yan, times 1. Meron tayong times 2, times 3, times 4, times 5 na guys. Sa pre-spin guys, automatic ang unang-una niya guys ay times 3, tapos susunod times 6, susunod times 9, tapos susunod times 15. Yun ay kung makaka-scatter tayo guys ng 3. Kailangan tayo makawa ng 3 scatter dito guys. Yun, ang ganun yung scatter. Yan, ganyan guys. Kailangan 3 para makakaroon tayo ng 10 free spins. Maganda-gandang bigayan doon guys. Kasi naglalabasan yung mga mystery box na yun. Mga mystery box sa free spin. Ang dami niya yan, ganyan. Maraming lumalabas niyan sa free spins. Sana yan, mag-combo-combo yan. No? Sayang. Walang number 9 sa unan. Combo sana yun, hindi nagtuloy. So guys, pagpatuloy natin video. Yan, di ba guys, hindi deactivated ang turbo spin yan guys. Pero pag mamaya sobrang tagal na hindi nagbibigay, i-activate naman natin uli ang turbo spin yan para mabulabog. Ganyan na lang ginagawa kong tricks. Ewan ko sa iba kung may tricks sila, pero sabi nila walang tricks. Ganyan lang naman ginagawa ko, deactivate at activate ang turbo spin. Pag matumal, katulad niya matumal, di ba? Napapansin niyo wala nang bigay, oh. Panay dead spin ang tawag dyan. So minsan i-activate natin ang turbo spin yan para mabulabog ang system. Yun, sayang, isang scattered. So yan, inactivate na natin yan guys, di ba? Pansin nyo, dead spin eh. Kailangan i-turbo spin yan guys para mabulabog, oh, di ba? Effective. Nagbibigay ngayon siya. Ngayon nasa sa inyo kung i-deactivate nyo yan habang nagaganyan-ganyan, nagmumultiplier siya, or diretso lang kasi turbo spin. Nasa sa inyo yan guys. So dito parang nakadiretso lang ang turbo spin ko, pero kumakamada naman yung auto 1k spin dyan guys. Auto 1k spin para hindi mangangali natin mga daliri. So yun, tinamahan natin times 3 multiplier, times 5, bibigay mo times 5. O dali guys, times 5, effective guys, diba? Yan pa, oh, diretso guys. Yun, dali ba? Times 5 ulit guys. Kano yan? Dire-diretso yan, basta dire-diretso, hindi nag-diretso guys. Times 5 and times 5 yun. So medyo delicates na guys, paubos na tayo. Lapit na maubos ang 500 natin. Nagsa 100 ano lang tayo, pang 200. Mabilis. So kaya mababa lang base bet natin dito guys, 10 piso lang. 20 pesos to, ubos agad tayo. Yung sayang, panay mukha naman ng babae, lady. Yun, laki-laki sana yun. Kano yun? 60 na ba agad yun? 60 or 40. So yan, activated ang turbo spin yun guys. Sobrang bilis yan, diba guys? Kitang-kita yan, turbo yun. Gumana, kumagat, times 2, times 3, times 5, times 5 mo, times 5. O diba? Dali, times 5 guys, diba? Ganun ang tricks natin. So pa, times 5 mo pa rin, times 5. Sayang, walang number 9 sa unahan. Kung may number 9, combo yun. Kailangan magkoconnect sa unang-una guys. 3 mula sa kaliwa, connect yung 3, yun 4, pwede na yun. Yan, connect siya, o di ba? Kung 6 siya, 3. Yan, konektado. Yun, dali guys. Uy guys, 2 scattered, isa na lang yan guys. Isang scattered na lang yan guys. Pre-spin tayo. Ibigay mo na. Wala. Di pa binigay guys. Kala ko, sure ball ng scattered, di pa binigay. So times 2 tayo. Yun, binigay guys ang times 2 multiplier, times 3, dali, times 5, dali yan, sure ball yan, times 5, dali ba? Oo, sure ball guys, tinamaan ng K, times 5 mo, dire-diretso mo,
Wala. Sayang, walang letter K sa unan. Sa first rail, dapat sa first rail konektado guys, dire-diretso. Left to right to guys ang style nito ng slot machine na to. Ayan guys, dalawang scattered, papayiwatig niyan. Yun, dali guys, bumagsak ang isa. Tatlo na sila guys. Yes, dali guys ang scattered. Yun, 10 free spin, sure ball to Lodi. 10 free spin, magsisimula sa times 3 agad to guys. Times 6, times 9, times 15. Malaki-laki kung combo mo ng times 15 ng times 15 guys, kung dire-diretso. Sana madali natin. Yun, times 3 agad guys. Times 6, bigay mo, hindi pa binigay. Times 3. Times 3, bigay mo. Yun, times 3, times 6 na ngayon. Susunod guys. Times 6, bigay mo. Hindi binigay guys. Yan, times 3 ulit. Madali natin. Times 6. Dali ang times 6 guys. Times 9 na susunod. Times 9, daming mystery box. Dali ba? Sayang, hindi tumuli sa times 9. Times 3 ulit guys. Times 6, bigay mo. Hindi binigay. So may 5 free spin pa tayo guys. May 5 pa. Dali ba? Times 3. Times 6. Yun, times 9. Bigay mo. Times 9. Yun, dali guys, ang dami. Kano yan? Times 15, bigay mo na. Hindi ba ibinigay guys? Hanggang times 9 lang. 280 to. Kung times 15 yun, laki-laki yun guys. Hindi pa ibinigay. Hanggang times 9 lang. So, 4 na free spin na lang tayo guys. Times 3, bigay mo. Times 3. Times 6. Sayang, hindi dumaretso. 2 spin na lang guys. Times 3. Bigay mo times 6. Yun, dali guys, may wall sa ibabaw, buti na lang. Times 6, times 9. Sayang, malaki-laki sana kung times 9. Hindi pa binigyan times 9. Times 3, times 6, bigay mo. Times 6. Sayang, walang letter D sa unahan. Sayang, magkano binigay sa atin? 366 pesos. So kano tayo guys, 200 pa lang ang panalo natin guys. 500 plus 200 di 700 pa lang. So habulin na lang natin 300 guys, sabay takas. Habulin na lang natin ng 1k dito guys. Oh guys, papaywating pa uli oh. Kala ko bibigyan niyo yung scattered eh. Kala ko dalawang sunod guys eh. So yan, times 1, times 2, bigay mo. Hindi binigay guys. So ipagpatuloy natin yung video. Olats doon. Olats na naman. Dito, olats pa rin. Diyan, yun, dali natin. Times 1, times 2. Sana tama na times 2. Sayang, walang letter K sa pangatlo. Para mag times 2 siya. Yan, times 1 ulit guys. Times 2, nadali. Times 3 susunod. Times 3. Wala, hindi binigay guys. So, pagpatuloy ng video, times 1. Times 2, dali ba? O yun, dali guys. Times 3. Times 3, dali ba? Sayang, hindi binigay guys. So, pagpatuloy tayong video. Olats doon, olats na naman dito. Olats na naman. Olats. So, nakaano tayo, deactivate yata turbo spin natin dito guys. Mabagal eh. Bagal yun, dali, times 2, dami oh. Times 3, yun, dali, times 5 na guys. Times 5, bibigay mo times 5. Dali ba? Wala, hindi binigay guys, hindi nagdiretso. So ipagpatuloy ito yung video. Times 10, hindi pa binigay. Times 1, times 2, dali ba? Dali, times 3. Dali ba times 3? Q, sayang. Times 1 ulit guys. Times 2, ito siguro to times 3, ito ang dami. Walang letter K sa unahan. Number 1 reels. Wala. So ipagpatuloy natin video. Walang, ayun, tumama ang J. Times 1, times 2, hindi maabot. Olats doon, olats. Yun, times 1, times 2, times 3, yun, times 5 na susunod guys, times 5 na, yun, dali times 5 guys. Yan po, ang dami guys. So, sana magdare-diretso yung Q. Hindi pa full screen yun ah. Times 5. Yun, sayang ah. Kano yun? 100 plus yata naman natin dun ah.
patuloy natin video. So times 1, times 2 guys, times 3, yun dali, times 5 ang susunod. Taliban times 5. Sayang, walang letter D sa unahan. Times 1, times 2, dali times 2, times 3, times 3, wala, hindi dumaretso guys. Times 1 uli, times 2, sayang, walang letter D sa third drill. So ipagpatuloy natin yung video guys. Olats doon, olats dito. Yan, inactivate natin ang turbo speed guys. Karamdam kasi natin yung bibigay yun. Times 1, times 2, times 3 na. Times 3, sayang. Times 1 ulit guys, times 2, sure bull yan, full screen. Hindi pa kumuha ng full screen ha. Times 3, yun dali guys, times 5 na tayo. Ibigay mo na, times 5. Sayang ha, hindi binigay, hindi nagtuloy. So ipagpatuloy natin, olats, 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 olats. Ang daming olats yun, times 1, times 2, wala. Diyan, times 1, uy, full screen, times G letter J guys ha. Full screen diba? Times 1, times 2, times 3 na. Times 3, times 5. Yun, dali ang times 5. Another times 5 ulit guys. Diretso mo. Diretso na naman guys. Times 5 ulit. Diretso mo, times 5. Dali ba? Oh, diretso pa rin. Times 5 guys. Times 5 ulit. Times 5 muli. Yun, times 5 and times 1. Dire-diretso yan guys. Walang tigil sana. Walang tigil ang times 5 guys. Kano na yan? Yun o, times 5 naman guys. Kailangan maganda-gandang icon matamaan natin yung mga muka para malaki. Wala. So nanalo tayo ng big win, 293. So okay na ako guys. Tumotal na tayo 1K. Ano pang hinihintay natin? Baka mabawi pa. So kulang lang tayo dito guys ng mga 21 pesos para sa tax kaltas. So sundutin na lang natin yan guys. Sa pamamagitan ng mines yan guys. 2 bomb setup, bet 8 kayo gawin nyo guys. Sundot-sundot lang. Tapos 2, 4, 6, 8. Mga 8 clicks guys ang gawin nyo. Or 8. Doblado na yung ano nya guys. Yung ano nyo. Yung 8 nyo maging 18. 8, 16. Mga ganun 16. Doblado. Tapos magkakashout na kayo yun guys. Ilang sundot lang makuha natin 21 pesos. 21 or 30 pesos. So yan guys. Auto spill lang ginawa natin dito. Diba? Tama ba? 2, 4, 6, 8, 9. 9 clicks or auto clicks. Automatic clicks ang ginawa natin guys. 2, 4, 6, 8. O yan, 8 clicks. Doblado na guys, diba? So ano pa hinihintay natin? Kuha na natin tax. 30 pesos. Okay na yan. So guys, ayan. Pasok na sa GCash. So guys, hanggang dito na lang ang munting video. And thanks for watching this bids.